Après Ousmane Ismaël, nous avons sur ce plateau Mohamed Ahmad Younous de l'organisation ACELPA. Bonjour. Bonjour. Qui est Mohamed Ahmad Younous et c'est quoi l'organisation ACELPA? Oui, je réponds Mohamed Ahmad Younous, directeur pays de l'ONG ACELPA. ACELPA veut dire Action pour la protection de la santé, l'environnement et la lutte contre la pénurie alimentaire. C'est une ONG nationale. Une ONG nationale, oui, mais quels sont les objectifs assignés à cette association? Oui, en fait, avant de parler des objectifs, je voudrais parler de la mission de ACELPA. Donc nous avons, ACELPA vise deux missions. Et la première mission, apporter de l'aide humanitaire aux personnes vulnérables. Et la seconde mission, encourager les initiatives au développement local à travers les AGR, activités génératrices de revenus. Mais quelles sont vos zones d'action? Est-ce que vous intervenez ici en Djamena ou vous faites tout le territoire du pays? Voilà, donc parlons des objectifs. ACELPA, tout à l'heure, la question a été posée. Donc, lutter contre la pauvreté, lutter contre le VIH-Sida, lutter contre la désertification. Donc, ACELPA intervient dans 23 provinces sur 20 provinces. Donc, ACELPA étant créé à Béché, c'était en 2009, ça, en tant qu'une association. Oui. Et lorsqu'on a obtenu notre autorisation de fonctionnement à Béché, et on a travaillé durant 3 ans à l'est du Tchad. Et en 2012, on a obtenu notre autorisation reconnue comme ONG nationale. Donc on a eu la chance d'étendre notre champ d'action sur le plan national, dans tous les territoires nationaux. Donc non seulement que ACELPA dans les provinces, et nous avons eu la chance d'implanter au lac du Tchad, au lac notamment à Chocotalia. Et quand ACELPA est déjà implanté au lac, à Bol, et on a eu la chance aussi d'installer une antenne à Chocotalia. Pourquoi le choix de Chocotalia alors que le Tchad est vaste? Oui, au lac, entre-temps, il y a beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, il y a beaucoup de problèmes au niveau du lac. Et il y a beaucoup de partenaires aussi qui sont implantés au lac. Donc nous sommes en tant qu'une association à la recherche aussi, non seulement que sauver des vies, et il faut sauver des vies, il faut avoir des ressources financières. Oui. Donc quand nous avons implanté au lac, et à Chocotalia, même pas un mois, les réfugiés nigériens sont pénétrés dans le territoire tchadien. Oui. Donc le premier vague a été accueilli par ACELPA. félicitations à vous. سيد المدير أكيد ACELPA تخدم في الجو وكذلك في سوء التغذية وفي الأشياء دي. التمويل الشيء يتوقع بمويلكم التمويل جاي لكم من وين؟ ولا جهود شخصية بس؟ ACELPA أول بداية ده أنينا بكوتيزاسيون ببورس حلالنا بس قاعد نبدأ نسوي التوعية الخدمة دوق ده أنينا نقدر ببوشنا قاعد نخدم. وبعد أنينا من سوينا ONG ناسيونال ده المنظمات آخرين برضه قاعد يساعدونا. ناس هاشر دول ناس يونيسيف وناس برضه بعد ما مشينا في لاك ومن ريفيجي سوينا أكي سوينا وبعد الناس منظمات كبار ناس ناسيونز يوني ONG انترناسيونال سوينا بارتناريا وقاعد نساعدوا لمساكين. جميل، ده شيء جميل جدا. فأستاذ محمد أحمد يونس، ففي لاك وفي المناطق الآخرة في تشاد أكيد كيف تعرفوا المناطق دي عند مثلا بعاني من الجوع ولا كيف تعرفوا الشيء ده؟ اللاك هو تقريبا راسا من أننا قاعدين في اللاك مشاكل كثير أكيد مع بوكو حرام ومشكلة أنا كونفلي انتر كوميونيتير ومشكلة أنا لاك ده زيادة الناس الديبلاسي كثيرين من البروفنس الآخرين وأجينا ما شاء الله من مشينا ده المشكلة ما قلنا مشكلة يعني سوليسيون لقينا لكن ببارتنير بمنظمات الآخرين سوينا جهود حقنا قاعد نساعدوا للناس مساكين. الناس اللاك ده ناس تعبانين
وهذا كل مشكله انا بكار ما كمل وديبلاسي ده من هلات لهلات يتكلم كثيرين الديبلاسي يسمى هنا وريفيجي كل قاعدين وشندا انينا الابسلبا وابسلبا ما في لاك زي ساجد جاي في تقريبا من 23 بروفنس 20 بروفنس كلها ابسلبا هو قاعد كان هذا كماشي جنوب كان ان شاء الله كماشي في النور كان است في كوتي انا ويست كلها ابسلبا قاعد انينا دا جود الابسلبا هو سوا من اسوسياسيون سوينا اونجي ناسيونال من اونجي ناسيونال كل سوينا انترناسيونال كل سوينا هسه حاليا ابسلبا جا في كاميرون وجا في نيجير هذا الشهاده هنا اوتوريزاسيون هنا اونجي انترناسيونال لغينا ده من le 7 février بس 7 février 2023. Donc c'est récent alors, votre autorisation de fonctionner. Mais dites-nous, est-ce que vous êtes appuyé par le gouvernement dans vos multiples actions ou comment vous faites pour satisfaire toutes ces populations? Oui, avec le gouvernement, au départ, on a beaucoup de difficultés pour avoir un appui. Pour asseoir même le projet. Oui, pour recevoir même projet, même appui technique. Au début, ce n'était pas facile. Mais comme Dieu merci, lorsque notre organisation est reconnue comme ONG nationale, vraiment on a eu une très bonne collaboration avec le gouvernement. Oui. Donc parfois le gouvernement même s'implique, il nous implique, il s'implique les ONG et on tient des réunions. Il y aura même appui de renforcement des capacités des ONG. Donc on a eu vraiment la chance de collaborer aussi avec les ONG internationales à travers le gouvernement. Et on a eu aussi accords de conventions signées avec le gouvernement, notamment le ministère de la Santé. Actuellement même on est partenaire, notre partenaire clé. Donc en matière de le volet paludisme, les VIH-Sida, la tuberculose. Donc on a eu signé une convention même avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé. Donc, à travers le ministère de la Santé, on a eu un financement aussi avec Banque mondiale. Wow. Donc, ça, c'est pour dire que c'est une grande organisation. Oui, justement. Oui. Monsieur Mohamed Ahmad Younous, notre entretien tire à sa fin. Avez-vous un message à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous suivent? Ok, donc je suis très ravi d'avoir reçu cette invitation. Donc c'est une opportunité pour nous, c'est la visibilité de notre organisation. C'est votre maison, vous pouvez passer à tout moment. Vous n'avez pas à nous remercier. Okay. C'est une télévision nationale, donc c'est normal de vous accompagner dans vos actions. Voilà, je ne savais pas qu'elle allait est là, donc à travers, on a eu la chance d'être ici. أسلبا قال في نيجيريا وقال في كاميرون ونفس الميسيون قال شنو هناك في بيتهم. الميسيون أنا في نيجر في تشاد الميسيون قال كل مش الميسيون على تشاد كان سوداس. يعني نسوي الناس نخدم ناس من المساكين نساعدوا مساكين في نيجيريا قاعدين هناك كلنا نخدموا وفي كاميرون قاعدين كلنا نخدموا النيجيريين ذات سوادين قاعدين في باكزامبل في لاك دكو نيجيريا قاعدين ده كلنا قاعدين نخدموا وكاميرون كلنا نخدموا اي مكان الافريق في كاميرون في نيجر المشاكل كلها واقف اكيد كان في كاميرون كل بوكو حرام قاعد وكان بوكو حرام قاعد ديبلاسي قاعدين وكان ديبلاسي ناس مساكين يعني كان ناس مساكين قاعدين اونجي قاعد الاونجي ده يساعد للمساكين الفيك نيجر زي ده مش لابس في كان نخدم في سيد نخدم الناس ده ننتم فيفر ننتم ألمة ننتم تو أكلات الناس ده نساعدوا عشان الناس المشاكل ده إن شاء الله نخففوها. عملكم ده عمل نبيل السيد المدير. نتمنى لكم التوفيق وسداد الله يوفقكم إن شاء الله وتوصلوا لأكبر عدد من دول العالم تحتاج مساعدة وتشاد من ضمن هذه الدول. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.